जय माँ समलेश्वरी। आज 24 फेब्रुआरी 2025 मसीहा संबलपुर जिला एक्स कैडर गणशिक्षक संघर सभापति श्रीयुक्त राजेंद्र पुसेट नेतृत्व में 7 जणिया एक्स कैडर महासंघर कर्मकर्ता यथाक्रमे संबलपुर जिला संपादक श्रीयुक्त ज्ञानेन्द्र प्रधान तथा संबलपुर जिला उपसभापति राजकिशोर प्रसाद तथा संबलपुर जिला कोषाध्यक्ष टिकेश्वर साहू तथा नागटी देउल ब्लॉक सभापति गौतम प्रधान समेत अन्यान्य कर्मकर्ता माने मान्यवर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा कैबिनेट मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक को बृहत आलोचना पाई संबलपुर सर्किट हाउस ठारे समस्ते अपेक्षारत आउ अल्प समय मध्य मान्यवर मंत्री आसिला परे तांकर 2 दफा सम्मिलित दाबीपत्र से उपस्थापन करेंगे। बहुत समय अपेक्षार अंत घटे वर्तमान से माने संबलपुर सर्किट हाउस को प्रवेश करुछंती। आउ किछि मुहूर्त मध्य आसबे आमर मान्यवर मंत्री आपण मैंने देखिपारुछंती। राज्य गणशिक्षक महासंघर गणमाध्यम संयोजक रंजू अहमद को से मध्य उपस्थित अछंती। वर्तमान आमर मंत्री को उपढौकन एवं पुष्प गुच्छ देई तांको संबर्धना ज्ञापन करा जाउछि एवं आमर दाबी विषय आलोचना करबा पई आमर सभापति को अनुरोध करूँ। আমার মেইন ইস্যু হচ্ছে স্যার ট্যাক্স কে রোটাল ঠিক করবে ফিক্স করাটা সেটা করে রান্টি রুলস এই তোমার মূল্যলা পরীক্ষারে আধারে হেলা না आमर 2 दफा सम्मिलित दाबीपत्र जहाँ प्रथम दाबी होची समग्र शिक्षारू डेपुटेशन को बातिल करी कैडरभुक्त करवा। यह होची आमर प्रथम दाबी एवं द्वितीय दाबीटी होची एनसीटी गाइडलाइन 2010 अनुसार ओटीटी उच्छेद जहाँ मंत्री सहित दीर्घ समय आलोचना हला परे आमे कौन निष्कर्ष बाहरला ताहा मध्य आलोचना करिबा। वर्तमान देखंतु आमर संपादक एवं राज्य गणशिक्षक गणमाध्यम संयोजक रंजू अहमद समेत अन्यान्य कर्मकर्ता माने उपस्थित अछंती। आउ ए दाबी विषय सब आलोचना होची। संबलपुर जिला सभापति राजेंद्र पुसेट से मध्य अनेक किछि कहउछंती। आसंतु रंजू सार को बुझीबा कोन कहउछंती। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। ये आपण परिचय टे दोन सर। राज्य एक्स कैडर प्राथमिक शिक्षक महासंघ ओडिशा गणमाध्यम संपादक आज संबलपुर रे मान्यवर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक सहित संबलपुर सभापति पुसेट बाबू ज्ञान बाबू साहू बाबू आम राजकिशोर बाबू गौतम बाबू समस्त नेतृत्व में संबलपुर समस्त कार्यकर्ता अक्लांत परिश्रम आज मान्यवर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेट होगी एक्स कैडर शिक्षक मानकर समस्या संपर्क में दीर्घ 15 मिनिट का आलोचना करागला एवं विशेषकर उपस्थापन करागला जे सरकार आमको रिजुलेशन रे जहाँ प्रकाश करते एलिमेंटारी लेवल भी टीचर्स मान्यता देते किंतु परवर्ती समय मोडालिटी प्रस्तुत करी गोटे चंचकता करी तार भितर एक्स कैडर प्रथा को लगे दि जाइथिला। ओटीटी भलिया माने प्रथा आम क्षेत्र में लागू करागला ताहाको आमे
ପ୍ରତିବାଦ ଅତୀତରେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟରେ ଭେଟି ଏହାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମାନେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କେମିତି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଏକ୍ସକେଡର କଥା ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ ବା MCA HBA ଏସବୁ ବେନିଫିଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅବଗତ ହେଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା 10-15 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ଆପଣ ଏଇ ନିର୍ଯାସରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଯେ ଆପଣ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଯାସଟା କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍? ନା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଏ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗଠନ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ସମ୍ବଲପୁରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର MP ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ এটা ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, আমার চ্যানেল তরফରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦଉନ୍। ମୋ ନାଁ ଗୌତମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଆଜ୍ଞା ନାକଟିଦୌଳ ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଆଜି ସର୍କିଟ ହାଉସ ସମ୍ବଲପୁରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଆଜି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମର ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଆସୋସିଏସନ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଲାଗିଛି ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଆମ ଉପରେ ଲାଗିଛି ସେଇଟା କେମିତି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ଆମର ଏ ଦାବି ଉପରେ ସେ ହୃଦବୋଧ ହେଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର এটা কিপରି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ସେ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହା ଉପରେ ଭେଟ କରି ଜଣାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମର এই ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ମହାସଂଘର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ରଞ୍ଜୁ ଅମାତକୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନାକଟିଦୌଲ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗୌତମ ପ୍ରଧାନକୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା 2 ଦଫା ସମ୍ମିଳିତ ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତଥା ମାନ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟ ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।